خود کو بناتے رہو اور دشمنی لاکھ سہی ختم نہ کیجیے رشتہ، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملاتے ہیں۔ اور دیکھیے اب مجھے وہ سنانا چاہیے جو مجھے سنانا چاہیے۔ کبھی کبھی یہ دنیا جو کہیں خون خرابہ ہے، جو کہیں قتل ہے، جو کہیں ایودھیا ہے، جو کہیں پاکستان کا مہاجرین ہے، ایسی دنیا میں جب کوئی بسم اللہ کا شہنائی بجاتا ہے یا کوئی جگجیت سنگھ غزل گاتا ہے یا ایاز پھانسی کا جشن منایا جاتا ہے تو مجھے انسان کی انسانیت پر یقین ہو جاتا ہے۔ یہ ایاز پھانسی کا مشاعرہ ہے، یہ کسی لیڈر کی تقریر کی محفل نہیں۔ شعر سنیے اور شعروں کی گا دیجیے۔ یہ دنیا کیسی ہے، جتنی بری کہی جاتی ہے اتنی بری نہیں ہے دنیا، جتنی بری کہی جاتی ہے، دیکھیے مغلا، جتنی بری کہی جاتی ہے اتنی بری نہیں ہے دنیا، اتنی بری نہیں ہے دنیا۔ بچوں کے اسکول میں شاید تم سے ملی نہیں ہے دنیا۔ یہ داغ کب آئی؟ جتنی بری کہی جاتی ہے اتنی بری نہیں ہے دنیا، بچوں کے اسکول میں شاید تم سے ملی نہیں ہے دنیا۔ جتنی بری کہی جاتی ہے اتنی بری نہیں، اپنا غم لے کے کہیں اور نہ جایا جائے، اپنا غم لے کے کہیں اور نہ جایا جائے، گھر میں بچھڑی ہوئی چیزوں کو سجایا جائے۔ اب یہ دیکھیے کہ گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو یوں کر لے، چلو یوں کر لے، کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے۔ گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو یوں کر لے، کسی روتے ہوئے، اور دیکھیے کھانسی ہے، گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو یوں کر لے، کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے۔ ایک نئی غزل سننے کا میں سنا دوں، اور وہ بھی بارہا ہو، اکثر کوئی کسی سے خوش ہو اور وہ بھی بارہا ہو، یہ بات تو غلط ہے۔ کوئی کسی سے خوش ہو اور وہ بھی بارہا ہو، یہ بات تو غلط ہے۔ رشتہ لباس بن کر میلا نہیں ہوا ہو، یہ بات تو غلط ہے۔ گیا رشتہ لباس بن کر میلا نہیں ہوا ہو، یہ بات تو غلط ہے۔ ہے بات اس کی اچھی، لگتی ہے دل کو سچی، پھر بھی ہے تھوڑی کچی۔ ہے بات اس کی اچھی، لگتی ہے دل کو سچی، پھر بھی ہے تھوڑی کچی، تھوڑی کچی۔ جو اس کا حادثہ ہے میرا بھی تجربہ ہو، یہ بات تو غلط ہے۔ پھر گیا جو اس کا حادثہ ہے میرا بھی تجربہ ہو، یہ بات تو غلط ہے۔ دریا ہے بہتا پانی، ہر موج ہے روانی، رکتی نہیں کہانی۔ دریا ہے بہتا پانی، ہر موج ہے روانی، رکتی نہیں کہانی، رکتی نہیں کہانی۔ جتنا لکھا گیا ہے اتنا ہی واقعہ ہو، یہ بات تو غلط ہے۔ دریا ہے بہتا پانی، ہر موج ہے روانی، رکتی نہیں کہانی۔ جتنا لکھا گیا ہے اتنا ہی واقعہ ہو، یہ بات تو غلط ہے۔ اور آخری شعر
کاروبار ہر شے ہے اشتہار، راجا ہو یا بیکاری، یہ یگ ہے کاروباری، ہر شے ہے اشتہاری، راجا ہو یا بھکاری، راجا ہو یا بھکاری، شہرت ہے جس کی جتنی اتنا ہی مرتبہ ہو، یہ بات تو غلط ہے۔ یہ یگ ہے کاروباری، ہر شے ہے اشتہاری، راجا ہو یا بھکاری، شہرت ہے جس کی جتنی، یہ میرے بارے میں بھی ہے، شہرت ہے جس کی جتنی اتنا ہی مرتبہ ہو۔ اور دیکھیے اب دوہے دو چیز کہ بچہ بمبئی کا ہے، بمبئی میں چھوٹے چھوٹے کھوجیوں میں بڑے بڑے بچے ہیں، اور جب وہ باہر نکلتے ہیں تو اپنے آپ کو چھوٹا فیل کرتے ہیں۔ بچہ بولا دیکھ کر، آپ کو یاد ہو گیا تو میں سناؤں گا نہیں سناؤں گا؟ یہ سن لیجیے کہ کبھی کبھی اس دیش میں بھی اچھی شاعری ہوتی ہے۔ بچہ بولا دیکھ کر مسجد عالی شان، بچہ بولا دیکھ کر مسجد عالی شان، مسجد عالی شان، اللہ تیرے ایک کو اتنا بڑا مقام۔ اور اب دعا دیکھیے کہ سیدھا سادہ ڈاکیا جادو کرے مہان، اس کا مسئلہ نہیں دوہرا سکتے۔ سیدھا سادہ ڈاکیا، شاعری دیکھیے، سیدھا سادہ ڈاکیا، ڈاکیا جادو کرے مہان، جادو کرے مہان، ایک ہی تھیلے میں بھرے آنسو اور مسکان۔ سیدھا سادہ ڈاکیا جادو کرے مہان، ایک ہی تھیلے میں رکھے آنسو اور مسکان، اور ایک دوہا جو کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ ابھی تک تو اپنا ہی سنا رہا ہوں، آپ کی بات نہیں ہے تو دوسرے کی بات سنیے، کہاں پہ سنیں گے، کیوں سنیں گے، کس لیے سنیں گے، کیا کریں گے؟ ایک دوہا میں نے عرض کیا تھا کہ کبھی پرانا نہیں ہوتا کہ میں رویا پردیسی بھیگا ماں کا پیار، بھیگا ماں کا پیار، میں رویا پردیس میں بھیگا ماں کا پیار، ماں کا پیار، دکھ نے دکھ سے بات کی، دل چٹھی دل کا۔ یہ شاعری اوپر اوپر ہوتی ہے ہمارے ہندوستان میں۔ میں رویا پردیس میں بھیگا ماں کا پیار، دکھ نے دکھ سے بات کی، دل چٹھی دل کا۔ یہ دعا اور بھی دیکھیے، اگر آپ ریکارڈ نہ کریں تو، کہ ساتوں دن بھگوان کے کیا منگل کیا چیز، ساتوں دن بھگوان کے کیا منگل کیا چیز، کیا منگل کیا چیز، جس دن سوئے دیر تک بھوکا رہے پتی۔ ساتوں دن بھگوان کے، اور آخری دعا ہے کہ مجھ جیسا ایک آدمی میرا ہی ہمنام، مجھ جیسا ایک آدمی میرا ہی ہمنام، میرا ہی ہمنام، الٹا سیدھا ہو چلے مجھے کرے بدنام۔ اور اب ایک راس غزل جو
میں نے لکھی ہے کیونکہ اردو شاعری کی محبوبہ بہت پرانی ہو گئی ہے. کیسے سال یہاں بیٹھے ہیں 750 سال حضرت امیر خسرو سے لے کر موجودہ رہتے ہیں. اس محبوبہ کے چہرے سے خسرو غائب ہو گیا ہے. منہ میں بتی سی دوسری آ رہی ہے. میں نے محبوبہ کی تلاش کیا بدل کے لیے. وہ محبوبہ ہر دور میں ہر انسان کی محبوبہ ہوتی ہے. محبوبہ کہ بیگن کی سوندھی روٹی پر کھٹی چٹنی جیسی ماں. بیگن کی سوندھی روٹی پر کھٹی چٹنی جیسی ماں یاد آتی ہے. یاد آتی ہے چوکا پاکر چمٹا سکنی جیسی ماں. یہ گئی 50 سال پہلے. بیگن کی سوندھی روٹی پر کھٹی چٹنی جیسی ماں یاد آتی ہے چوکا پاکر چمٹا سکنی جیسی ماں. اور یہ دکان کی کھلی کھاٹ کے اوپر ہر آہٹ پر کان دھرے. بان کی کھلی کھاٹ کے اوپر ہر آہٹ پر کان دھرے. ہر آہٹ پر کان دھرے. آدھی کوئی آدھی جاگی پھٹی دوپہری جیسی ماں. بیگن کی سوندھی روٹی پر کھٹی چٹنی جیسی ماں یاد آتی ہے چوکا باسن چمٹا سکنی جیسی ماں. بان کی کھلی کھاٹ کے اوپر ہر آہٹ پر کان دھرے. بان کی کھلی کھاٹ کے اوپر ہر آہٹ پر کان دھرے. آدھی کوئی آدھی جاگی تھکی دوپہری جیسی ماں. اور یہ دیکھیے کہ ماں سے بڑی کائنات میں ابھی تک پیدا نہیں کی کہ بیوی بیٹی بہن پڑوسن تھوڑی تھوڑی سی سب میں. جو عورت رشتوں میں بھٹ کر جڑی رہتی ہے ایسی کوئی ایکسس ہے. بیوی بیٹی بہن پڑوسن تھوڑی تھوڑی سی سب میں. تھوڑی تھوڑی سی سب میں. اور دن بھر ایک رسی کے اوپر چلتی نچنی جیسی ماں. یہ اردو شاعری کی طرزیں کیا ہے. محبوبہ سیاست بیگن کی سوندھی روٹی پر کھٹی چٹنی جیسی ماں یاد آتی ہے چوکا باسن چمٹا سکنی جیسی. بان کی کھلی کھاٹ کے اوپر ہر آہٹ پر کان دھرے. آدھی سوئی آدھی جاگی تھکی دوپہری جیسی ماں. اور میری بیٹی بہن پڑوسن تھوڑی تھوڑی سی سب میں. دن بھر ایک رسی کے اوپر چلتی نچنی جیسی. اور آخری شعر سنیے اور غم میں شریک ہونے کی کوشش کیجیے کہ ماں ہے جو سب کچھ دے جاتی ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے. کیسے کہ بانٹ کے اپنا چہرہ ماتھا آنکھیں جانے کہاں گئی. بانٹ کے اپنا چہرہ ماتھا آنکھیں چہرہ ماتھا آنکھیں جانے کہاں گئی. جانے کہاں گئی. پھٹے پرانے البم میں چنچل لڑکی جیسی ماں. تیری ماں. اور ایک آخری 5 لائن کی نظر کے بعد میں جاؤں گا. وہ والد صاحب کا انتقال تو بعد میں ہوا پہلے ماں کا انتقال ہو گیا. زندگی یہ ہے کہ زندگی میں جس کا سلوک جس کے ساتھ جیسا ہوتا ہے زندگی کے بارے میں اس کا نظریہ کیسے بن جاتا ہے. میری ماں بیمار تھی. میں نے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا. معلوم نہیں کہ جو افریقہ یہاں ہو یا نہ ہو مجھے پاسپورٹ نہیں دیا گیا. میری ماں کی موت نے میرا انتظار نہیں کیا. میں نے ایک نظم لکھی تھی. میں بمبئی میں تھا. میری ماں کراچی میں تھی. بیٹے اور ماں کے درمیان جنگ نہیں تھی لیکن ہندوستان پاکستان سے لڑ رہا. میں نے نظم لکھی تھی اپنی ماں کے لیے پاسپورٹ آفیسر.
बम्बई माँ थी, बम्बई बेटा था, गिराकी माँ थी। गिराकी एक माँ है, बम्बई पिछड़ा हुआ बेटा। गिराकी एक माँ है, बम्बई पिछड़ा हुआ बेटा। ये रिश्ता प्यार का पाकीज़ा रिश्ता है जिसे अब तक न कोई तोड़ पाया है, न कोई तोड़ पाया। गिराकी एक माँ है, बम्बई पिछड़ा हुआ बेटा। ये रिश्ता प्यार का पाकीज़ा रिश्ता है जिसे अब तक न कोई तोड़ पाया है, न कोई तोड़ पाएगा। गलत है रेडियो, झूठी है सब अखबार की खबर। गलत है रेडियो, झूठी है सब अखबार की खबरें, सब अखबार की खबरें। न मेरी माँ कभी तलवार ताने रखने आई है, न मैंने अपनी माँ के सामने बंदूक उठाई। ये आप लोग खामोशी में नहीं आ रहे हो। मैं चाहता हूँ कि आप ही लोग इस बात का इख्तियार करें और मैं नहायत मौजूदा तरफ से निजाम अब्दुल साहब को गुजारिश कर रहा हूँ कि इस सिलसिले को जो वफा इस सिलसिले को जो उसके बाद इतना खत्म पिछले दिनों आपको सुनने आए जरा ये इनकी आई मोहब्बत है निजात साहब की और कैफी साहब की कि मेरे छोटी सी जश्न में शिरकत करनी। ये बहुत मशहूर लोग हैं, मैं बहुत एहसानमंद हूँ इन दोनों हजरात का खास तौर पे और अमूमी तौर पर वो तमाम शोरा हजरात जो यहाँ तशरीफ लाए हैं। ये मुशायरा निदा साहब ही को अनाउंस करना था, लेकिन इतनी ताक़ीद हो गई थी जिसकी वजह से मुशायरा शुरू कर दिया गया। और निदा साहब को इतना इख्तियार है कि वो जिस शायर को चाहे पढ़वा सकते हैं। शायद उन्हें कुछ बदली हो गई किसी वजह से। देखिए अयाज साहब का बहुत बहुत मेहरबानी है। पानी नहीं आया, पानी पी के सोचते रहिए, दिल को यूं ही मत सोचते रहिए। मैं एक लफ्ज़ सुना रहा था, गिराकी एक माँ है। मैं पिछले दिनों एक मुशायरे में गया कराची। जब मुशायरे के स्टेज से नीचे उतरा और बाहर आया तो एक भिखारी भीख मांग रहा। मैंने उसे जेब में जैसे जितने पैसे हो सकते थे या दिए जा सकते थे मैंने उसे दिए। जब बम्बई लौट कर दूसरे दिन आया तो मालूम पड़ा वही भिखारी बम्बई के कोर्ट में भीख मांग रहा। फर्क इतना था, कराची में उसका नाम रहीम था, बम्बई में राम हो गया था। तो मैंने सोचा जब राम और रहीम दोनों को भीख मांगना थी तो बंटवारा करके जो भीख मांगी एक साथ मांगते। इंसान में हैवान यहाँ भी है वहाँ भी। इंसान में हैवान यहाँ भी है वहाँ भी, यहाँ भी है वहाँ भी। अल्लाह निगहबान यहाँ भी है वहाँ भी। इंसान में हैवान यहाँ भी है वहाँ भी। अब ये पाकिस्तान में लौटने के बाद इंसान में हैवान यहाँ भी है वहाँ भी। अल्लाह निगहबान और खूंखार दरिंदों के फकत नाम अलग है। खूंखार दरिंदों के फकत नाम अलग है, नाम अलग है। शहरों में बयाबान यहाँ भी है। और अब ये देखिए, अगर पहुंच जाए तो बताइए कि ये पहुंचा, अगर नहीं पहुंचा तो बता दीजिए कि रहमान की कुदरत हो, ये भगवान की खास तौर देखिए, रहमान की कुदरत हो कि भगवान की मूरत
ہر کھیل کا میدان جہاں بھی ہے وہاں بھی. رحمان کی قدرت ہو کہ بھگوان کی مورت، ہر کھیل کا میدان جہاں بھی ہے وہاں بھی. اور ہندو بھی مزے میں ہے، مسلمان بھی مزے میں، انسان پریشان جہاں بھی ہے وہاں. اللہ نگہبان یہاں بھی ہے وہاں بھی. اور کفار درندوں کے فقط نام الگ ہے، چہروں میں پیادان. اور رحمان کی قدرت ہو کہ بھگوان کی مورت، ہر کھیل کا میدان. اور ہندو بھی مزے میں ہے، مسلمان بھی مزے میں. اب یہ جگہ تو دل کے جہاں سے اٹھتا ہے، دیکھ تو دل کے جہاں سے اٹھتا ہے، یہ دعا کا میر کو غم کا شاعر کہا جاتا ہے. اور ہم پورے سب کانٹیننٹ میں مستقل اٹھتا ہے دل و جہاں سے دعا دونوں طرف. اٹھتا ہے دل و جان سے دھواں، دل و جان سے دھواں، دونوں طرف ہی دونوں طرف ہی. یہ میر کا دیوان یہاں بھی ہے وہاں. اٹھتا ہے دل و جان سے دھواں، دونوں طرف ہی. یہ میر کا دیوان یہاں بھی ہے وہاں بھی. اور ایک آخری نظم اور سن لیجیے. ایک مسئلہ یاد آیا تھا کہ جو ایک بار وہ ہر بار ہو، ایسا نہیں ہوتا. جو ہو ایک بار وہ ہر بار ہو، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. ہمیشہ ایک ہی سے پیار ہو، ایسا جو ایک بار ہو ہر بار ہو، ایسا نہیں ہوتا. ہمیشہ ایک ہی سے پیار ہو. اچھا اب یہ صدر کا ایک شعر بھی دیکھیے. شعر کیسے ہو رہے گے؟ ہمیشہ ایک ہی سے پیار ہو، ایسا نہیں ہوتا. ہمیشہ ایک ہی سے کہیں تو کوئی ہوگا جس کو اپنی بھی ضرورت ہو. کہیں تو کوئی ہوگا، کوئی ہوگا، کوئی ہوگا جس کو اپنی بھی ضرورت ہو. ہر ایک بازی میں دل کی ہار ہو، ایسا نہیں ہوتا. کہیں تو کوئی ہوگا جس کو اپنی بھی ضرورت ہو. ہر ایک بازی میں دل کی ہار ہو، ہر ایک بازی میں دل کی ہار ہو. ایک نظم سنانا چاہتا ہوں آپ کو. وہ نظم ان 10 یادوں سے جڑی ہوئی ہے جن کا نام 1992 وہاں سے چلا گیا. میں نے نہیں پوچھا، میں چلا گیا. لیکن ایک سوال پوچھتے ہوں کہ میں کون ہوں؟ کیا تم نے مجھے صحیح طرح سے پہچانا ہے؟ ان کے پاس جواب نہیں تھا. میں نے نظم میں جواب دیا. تمہاری آنکھوں میں آج کس سے لہو کی لالی چمک رہی. تمہاری آنکھوں میں آج کس کے لہو کی لالی چمک رہی ہے. یہ آگ کیسی ہے. تمہاری آنکھوں میں آج کس کے لہو کی لالی چمک رہی ہے. یہ آگ کیسی دہک رہی ہے. پتا نہیں، پتا نہیں تم نے میرے دھوکے میں کس سے خنجر چلا دیا.
तुम्हारी आंखों में आज किसके लोगों की लाली चमक रही है? ये आग कैसी चमक रही है? पता नहीं तुमने मेरे धोखे में किसके खंजर जला दिया है? वो कौन था जिसके रास्ते का चिराग तुमने बुझाया? तुम्हारी आंखों में आज किसके लोगों की लाली चमक रही है? ये आग कैसी बहक रही है? पता नहीं तुमने मेरे धोखे में किसके खंजर जला दिया है? वो कौन है जिसके रास्ते का चिराग तुमने बुझा दिया जलाने के लिए? ये फूल मेरा नहीं है, लेकिन तुम्हें भी शायद खबर नहीं है। ये फूल मेरा नहीं है, लेकिन तुम्हें भी शायद खबर नहीं है। तुम्हें भी शायद खबर नहीं है, जहां निशाना लगाए बैठे हो वो मेरी रहगुजर नहीं है। मैं कल भी अब खास तौर से देखिए अब्दुल मालिक, तो मैं कल भी जिंदा था, आज भी हूँ। मैं कोई चेहरा, कोई इमारत, कोई इलाका नहीं हूँ। सूरज की रोशनी हूँ, मैं जिंदगी हूँ। मैं कल भी जिंदा था, मैं कोई बाबरी मस्जिद नहीं हूँ। मैं कल भी जिंदा था, आज भी हूँ। मैं कोई चेहरा, कोई इमारत, कोई इलाका नहीं हूँ। सूरज की रोशनी हूँ, मैं जिंदगी हूँ। तुम्हारे हथियार बेनज़र हैं, तुम्हारे हथियार बेनज़र हैं। कभी सदियों का फासला वक्त बन चुका है, और तलाश तुमको है जिसकी वो अब तुम्हारे अंदर समा चुका है। तुम्हारे हथियार बेनज़र हैं, तुम्हारे हथियार बेनज़र हैं। कभी सदियों का फासला वक्त बन चुका है, और तलाश तुमको है जिसकी वो अब तुम्हारे अंदर समा चुका है। और 3 लाइनों में आप गिराओगे तुम नहीं मार पाओगे। लेकिन एक नज़्म में, क्योंकि निज़ा साहब ने कहा है, इसलिए एक नज़्म सुनाना चाहता हूँ आपको। जंग जारी रही सच के और झूठ के दरमियान, सच के और झूठ के दरमियान, नफरत और प्यार के दरमियान। हर जमाने में, हर दौर में जंग जारी रही नफरत और प्यार के दरमियान, सच के और झूठ के दरमियान। जंग में हार किसकी हुई, जीत किसकी हुई, ये अलग बात है। जंग में हार किसकी हुई, जीत किसकी हुई, ये अलग बात है। हाँ, मगर ये है सच, झूठ फिर झूठ है। जुल्म और जबर का दूसरा नाम ही झूठ है। नफरतों के जहर से भरा जाम भी झूठ है। हाँ, मगर ये है सच, जंग हार के दौर में झूठ नाकाम है, झूठ बदनाम है। नाम इसका यजीद और रावण भी है, नाम इसका यजीद और रावण भी है। झूठ की जीत में भी छुपी हार है, झूठ की जीत में भी छुपी हार है। हाँ, मगर ये है सच, सच में ही प्यार है, अदल व इंसाफ है, दोस्ती भाईचारे का एहसास है। हाँ, मगर ये है सच, आज भी जंग जारी है ये, गांव में, शहर में, हर इलाके में, हर मुल्क में। सच के और झूठ के दरमियान, भूख और लूट के दरमियान, भूख और लूट के दरमियान। ये मोहतरम इस शर्त पर कैफी साहब और निज़ा साहब, आज़म साहब ये बार बार आपको दूसरे दौर में सुना दें। इसका 2-3 शेर पेश करता हूँ। तुम क्या मिले के फैले हुए गम सिमट गए, तुम क्या मिले के फैले हुए गम सिमट
बताइए किस किस को पूछिए मशहूर क्या हुए कि ज़माने में बच गए मशहूर क्या हुए कि ज़माने में बच गए मशहूर क्या हुए। एक शेर और पेश करूंगा। शीशा बने तो चूर हुए पत्थरों से हम शीशा बने तो चूर हुए पत्थरों से हम पत्थर बने तो हर किसी रस्ते से हट गए पत्थर बने तो हर किसी रस्ते से हट गए पत्थर बने तो हर जब मक्ता पेश कर रहा हूं जब मेरे साथ साया भी मेरा न था यार जब मेरे साथ साया भी मेरा न था यार अब सोचता हूँ मेरे वो दिन कैसे कट गए अब सोचता हूँ मेरे वो दिन कैसे कट गए जब मेरे साथ साया भी मेरा न था यार अब सोचता हूँ मेरे वो दिन कैसे कट गए तुम क्या मिले कि फैले हुए गम सिमट गए। जनरेशन के लिए आने वाली नस्ल के लिए हम खुशी खुशी कहेंगे कि हमने कैसी आदमी साहब को देखा है हमने निदा फाजली साहब को सुना है और इनकी मौजूदगी में कुछ कहने का शरफ हासिल किया है। मोहतरम कैसी आदमी साहब मोहतरम निदा फाजली साहब सिर्फ उर्दू अदब की मीरास नहीं है ये अदब की मीरास चाहे वो हिंदी अदब है चाहे वो उर्दू अदब है अदब न सिर्फ बड़े में जहाँ जहाँ उर्दू शायरी जिंदा है आलमी शायरी में अपने अहद की नुमाइंदगी कर रहे हैं और आज वाकई ये अहले जाति की कुछ नसीबी है और अयाज साहब की मुसलसल कोशिशों का नतीजा है और मोहतरम कैफी आजमी साहब निदा फाजली साहब की मोहब्बतें हैं कि आज अपने मखलूक जिंदगी के कीमती लम्हे हम लोगों के लिए इनायत किए हैं। बस बेचैनी मेरे दिले मुख्तर जैसी चशों रेत नजर आती है संजर जैसी धीमा धीमा का तकद्दुस का किया चलता है दिल के गोशे में कोई चीज उम्मत जैसी गुस्सदे में कोई करता है खुदा या तो करे शान मेरी भी है आलम में स्वयं फटे। मैं नहायत एहतराम के साथ मोहतरम कैफी आदमी साहब से दस्तबस्ता दरख्वास्त करता हूँ इल्तिमास करता हूँ कि वो मैं इस पर पेश करूं और आज की ये रात कैफी साहब की गज़लें और आपको मैं फिराक साहब को झांकी लाया एक मुशायरे में बुलाया तो कुछ मेरे दोस्त कहने लगे यार साहब को शायर को बुला लिया आपने ये तो ना तरन्नुम से पढ़ते हैं ना इनकी शायरी समझ में आती है। मैंने कहा देखो दोस्तों ये वो शख्सियत है जिसे कभी
याद रखा जाए। आज मैं फिर वही दावा कर रहा हूं कि ये निराश आदमी और कैसी आदमी ऐसी शख्सियतें हैं जो सदियों आप याद करेंगे। अगर आज में न सुन सके आप तो कभी नहीं। मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जितना अच्छा मुशायरा ये हुआ है, बहुत कम आज तक इतने अच्छे मुशायरे हो रहे हैं। और कुंभ के मेले तो होते हैं, मुशायरे नहीं होते, वो पूरी अपने अदबी हिफाजत हो चुके हैं। लेकिन ये मुशायरा वाकई मुशायरा है और ये जाहिर है कि ये मोहब्बत है जो इस तरह से उन्होंने भी मुशायरा सुना है और मुशायरा हुआ है। और मैं अपनी अदालत और बुढ़ापे और उसके बावजूद इतने नौजवानों में आके अपने को जवान महसूस करने लगा हूँ। महाराज एक तंग लगा हूँ, इसका मुतवाली है नौजवान। देखिए आज हम आजकल आजादी के 50 साल जो मना रहे हैं, उसकी आजादी की तारीफ भी लिखी जा चुकी है। कांग्रेस की तारीफ एक बहुत बड़े विद्वान पट्टाभी सीतारमैया लिखी है। वो इतनी भारी है, इतनी बड़ी है कि जो डालडा खा के जवान हुए वो उठा नहीं सकते उस किताब को। लेकिन उसमें पूरी किताब पढ़ डाली तो ये नहीं मालूम होता कि किसने आजादी के लिए क्या किया। वो पूरी किताब का नतीजा ये निकलता है कि हिंदुस्तान इसलिए आजाद हो गया कि गांधी जी बकरी के दूध पीते थे। बकरी के दूध पीने से कोई मुल्क आजाद नहीं हुआ सकता। नौजवानों ने जो कुर्बानियां दी है आजादी के लिए, हर तबके के हर मजहब के नौजवानों ने, हिंदुस्तान के तमाम नौजवानों ने, उन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराया है। और आज भी जब उस आजादी खतरे में है, बैरूनी खतरे भी, अंदरूनी खतरे भी, तो उसको वो कैसे बचे, इसके लिए वो आजादी आज भी नौजवानों की तरफ देख रही है। मैं आपकी तरफ से एक सुधार ला जाओ। मेरे बुढ़ापे को अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, आपके लिए कह रहा हूँ। वैसे मैं कोई बुरा पैदा नहीं हुआ था, पहले के जवान था कभी आपकी तरफ से न तो है नौजवान मुल्टा मायूस वतन गोद के पाले आए, फिर सरे बदन तेरे चाहने वाले आए, सादे देख के जुल्मत की उजाले आए, प्यासे होकर तरफ फूल के प्याले आए, इन्हीं जकड़े हुए आंसू काले रखो, कोई मुंडों कभी आंसू भी लगाने रखो। समाचारों में दुर्गता खास सफर गिर गए दीवारों में, बच्चों में मेरे रौना समाचारों में दुर्गता खास सफर गिर गए दीवारों में, खारिजी कार ताजीर के जिंदारों में, कैद के ढेर लगा रखे तैयारों में, कभी काटे गए लंबे चले यारी में, आज बाबू कलम कर दिए बेकारी से, कभी काटे गए लंबे चले यारी में, आज बाबू कलम कर दिए बेकारी से। बिजलिया जिससे कसेमन में खबर है कि नहीं, बिजलिया जिससे कसेमन में खबर है कि नहीं, दोस्त की शक्ति के दुश्मन में खबर है कि नहीं, कुछ खुदकुदर और श्रीमन में खबर है कि नहीं, और कुछ 10 बदामों में खबर है कि नहीं, कुछ खुदकर फिल्मों में खबर है कि नहीं, और कुछ 10 बदामों में खबर है कि नहीं। देख इंसान कोई फिक्र लगा दे जिसको रहे दामन लगा दे जिसको, देख इंसान कोई फिक्र लगा दे जिसको, ये चिरागे कहे रामा में जला दे तो उनको नौजवान आबाद की तरफ से कर रहा हूँ। मारेंगे तुझे, हर विजय को चपटा कर उभारेंगे तुझे, अपनी शहरत में लहू दे के निखारेंगे तुझे, दार पर चढ़ के फिर एक बार निकालेंगे तुझे,
और नहीं, हम भगत सिंह के साथी हैं, कोई और नहीं। राम देखेंगे भगत और नहीं, हम भगत सिंह के साथी हैं, कुत्ते हैं जो बिजली में हंसा करते हैं। हम वो उनके हैं जो बिजली पर हंसा करते हैं, दर्द बनकर दिए बेटी में उठा करते हैं, उठ के आईने का तोड़ दिया करते हैं। दर्द बनकर दिए बेटी में उठा करते हैं, उठ के आईने का तोड़ दिया करते हैं। गुलमते में चमक उठते हैं तारों की तरह, दौड़ जाते हैं हवाओं में शरारों की तरह। देखिएगा साहब बुजुर्ग है, आपने देखा था कि हिंदुस्तान आजाद हुआ तो उसके बाद आजादी की जो कुर्सियों बैठे थे हमारे रहनुमा, उन्होंने अमेरिका, फ्रांस और जापान से माहिर बुलाए कि वो उन्होंने ये तय कर लिया था कि हिंदुस्तान के पास जो है जवाब वो अमेरिका से बुलाए गए माहिर, और जहाँ जहाँ उन्होंने कुएं खोदे वहां से वो धूल और कुछ नहीं हुआ, पानी नहीं निकला। लेकिन हमारा यहाँ के अनपढ़ किसान लाठी मारता है, जब उनका कह देता है पानी यहाँ है, वहाँ निकलता है पानी यहाँ। तो अर्ज करता हूँ कि जिंदगी हमसे सदा चोला दबानी मांगे, जिंदगी हमसे सदा चोला दबानी मांगे, इल्म हिम्मत का खजाना आमादानी मांगे, ऐसी रफ्तार के दरिया में रवानी मांगे, ऐसी रफ्तार के दरिया में रवानी मांगे, ऐसी ललकार के तलवार में पानी मांगे, जो चीजों में भड़कता ज्वाला जैसे, इतिहास इतना बनता रहे वाला जैसे, जो इतिहास इतना मुनज़्ज़म है जमाना जैसे। कही जा सकती जो मैं कह रहा हूँ, भूख ने प्यास ने इखलास ने पाला है, भूख ने प्यास ने इखलास ने पाला है हमें, कभी भटके हैं तो पापों ने संवाला है। भूख ने प्यास ने इखलास ने पाला है हमें, कभी भटके हैं तो पापों ने संवाला है हमें। आज हर मोड़ में लिखे ये कहानी अपनी, आज हर मोड़ में लिखे ये कहानी अपनी, अपनी धरती को समो देंगे जवानी अपनी। हमारे लिए लिखा जो है ये जल्द कम नहीं है। मैं आपसे खास तौर से उनको जो बालिग हो गए हैं, जिनको वोट का हक मिल गया है, उनसे दरखास्त करूंगा साहब आप अपना हक इस्तेमाल कीजिए और अपनी सोच समझ से कीजिए। वो भी सुना दूंगा। मेरी दरखास्त है कि आप इस वक्त फिरका बर्दाश्त किए, इस उम्मीद के साथ मैंने ये नजर आपको सुनाई है, और इसी उम्मीद के साथ ये नजर कराची के नौजवानों की नजर करता हूँ। देखिए एक छोटी सी नजर है, नेता साहब उसकी बार बार फरमाइश कर रहे हैं, मैं सुनाऊंगा, इसलिए कि कुछ शायर जो उम्र में छोटे हों या बड़े हों, अभी मुखालिफ का हमला हुआ था तो अमेरिका से एक बात शुरू हुई थी कि नेहरू बात क्या होगा, और जो बात शुरू कराई थी वो राजीव मिसाइल थे, वो वहां गए थे। तो ये वो जमाना था जब मुंबई में मुराद मिसाइल की हुकूमत थी। थोड़ी सी जो मैं भूमिका बात रहा हूँ जरूरी है नजर नहीं है, माफ कीजिएगा। तो वो जमाना था वहाँ के बड़ी प्रोविजन था कि वहाँ शराब नहीं मिलती थी, और वहाँ पीछे शराबी लोग चाय वाय नहीं बहुत कम पीते हैं। तो मगर उसमें ये जाहिर है अच्छी शराब नहीं मिलती तो वो शराब भी जरूरत होती, मगर अगर वो बेचने वाली खातून है तो उनको सवारती कहते थे, और अगर मर्द है तो उसको आंसर कहते थे।
और बैग जिसको हम लोग कहते हैं उसको वहां की जबान में चार्ज कहा जाता है, चार्ज, एक चार्ज होता है। तो वो सब सियासत का लीडर दानेश्वर सभी पूछ रहे थे नेहरू की बात क्या होगा, ये एक बेचारा बेटे बाद फंस जाए दूसरी बदल। वो सब ये है कि एक और ट्रांस के पीने के बाद भी अंकल, एक और ट्रांस के पीने के बाद भी अंकल, मुझे ये फिक्र है नेहरू से बात क्या होगी। एक और ट्रांस के पीने के बाद भी अंकल, मुझे ये फिक्र है नेहरू के बाद क्या होगा। बहेगे कौन हमें लेके भी धारे में, वतन की नाव कभी कौन ना खुदा होगा। मुराद जी को यकीन है कि जहर खा लेंगे, मुराद जी को यकीन है कि जहर खा लेंगे। बड़े वजीर का सदमा बहुत बड़ा होगा। आवाज करने जवाब देंगे हजरत पाटिल, मुहाल उसका भी करनी संभालना होगा। रहे बेमन तो है दिलदार उससे अफ्रीका, जो वो बनेंगे महामंत्री बुरा होगा। अशोक नेता बेचारे हजार आए सही, मगर चुनाव में वो फिर पीछे तो क्या होगा। एक लीडर ऐसा उसको नजर आता है जिस पर उसको कोई इतराज नहीं, कहता है तो तकलीफ आप बिठा तो दें, मगर वो उनके कहीं चल पड़े तो क्या होगा। एक और ट्रांस के लीडर के मजबूर हो गया है कल, मुझी को मारे हुकूमत संभालना होगा। एक और ट्रांस के मजबूर हो गया है कल, मुझी को मारे हुकूमत संभालना होगा। आप सब अदराक की गुंजाइश निकल रही है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे हुकूमत संभालना होगा, मैं शायरों को सजाऊंगा अपनी काबिना, मैं शायरों को सजाऊंगा अपनी काबिना, कुछ और हो न सका तो शायर। मेरी आवाज उसका पीछा कर रही है कि मुझसिकन कोई कहीं से भी ना आने पाए, मुझसिकन कोई कहीं से भी ना आने पाए। हमने कुछ बुत अपने पीढ़ी में सजा रखते हैं, अपने सपनों में बता रखते हैं। दिल पर ये सोच के पथराव करो दीवानों, जहां हमने खुदा अपने छुपा रखे हैं। दिल पर ये सोच के पथराव करो दीवानों, कि जहां हमने सनम अपने छुपा रखे हैं, वही गजनी के खुदा रखते हैं। जहां हमने सनम अपने छुपा रखे हैं, वही गजनी के खुदा रखते हैं। मुझ जो टूटे तो किसी तरह बना लेंगे उन्हें, घर खुदा टूटे का हमको तो पता है। मुझ जो टूटे तो किसी तरह बना लेंगे उन्हें, टुकड़े टुकड़े कई दामन में उठा लेंगे उन्हें, फिर से जुड़े हुए सीने में सजा लेंगे उन्हें। घर खुदा टूटे का हमको न बना पाएंगे, उसके बिखरे हुए टुकड़े न उठा पाएंगे। तुम उठा लो तो उठा लो शायद, तुम बना लो तो बना लो शायद, तुम बनाओ तो खुदा जाने बनाओ कैसा, अपने जैसा ही बनाया तो कयामत होगी। हमको इसकी इबादत होगी। हैरान हो गए, मैं कहते बुद्ध कभी देख हैरान हुए। बुद्ध परस्ती जो सेवा है कि इंसान हो गए, एक ना एक बुद्ध तो हर एक दिल में झुका होता है, एक ना एक बुद्ध तो हर एक दिल में झुका होता है। उसके 100 नामों में एक नाम सदा होता है। वो भी सराहने लगे अरबाब फन के बाद, वो भी सराहने लगे अरबाब फन के बाद, दादे सुफत मिली मुझे सरसे सुफत के बाद। वो भी सराहने लगे अरबाब फन के बाद, दादे सुफत मिली मुझे सरसे सुफत के बाद। दीवानावार चांद से आगे निकल गए, दीवानावार चांद से आगे निकल गए, हैरान दिल कहीं भी तेरी अंजुमन के बाद। दीवानावार चांद से आगे निकल गए, हैरान दिल कहीं
शेर सुनेगा कि एलान हक में खतराए दारो रसद तो है, एलान हक में खतराए दारो रसद तो है, लेकिन सवाल ये है कि दारो रसद के बाद एलान हक में खतराए दारो रसद तो है, लेकिन सवाल ये है कि दारो रसद के बाद इंसान की ख्वाहिशों की कोई इम्तिहान नहीं, इंसान की ख्वाहिशों की कोई इम्तिहान नहीं। दो गज कभी भी चाहिए, दो गज कफन के इंसान की ख्वाहिशों की कोई इम्तिहान नहीं। दो गज कभी भी चाहिए, दो गज कफन के बाद। आपके बाद एक अनवर दायरा जिसकी फरमाइश कर रहे हैं देखिए कैसी साथ के लिए किसी किस्म की सिफारिश, किसी किस्म की तारीफ जरूरी नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कैसी आदमी की शख्सियत हिंदुस्तान और पाकिस्तान में पिछले 50 साल की तारीखी अलामत है, और इस अलामत से मोहब्बत हमारे और आपके ज़ौक़ की इबादत है। आपकी तालियां और कैसी आदमी की शुरुआत कि कैसी आदमी सुनाएं, और इतना सुनाएं कि झांसी वाले ये कह सके कि हमने अदब के एक बाप का मुतालिया किया है। कैसी आदमी लोग जब घर से सुबह निकलते हैं तो अकेले नहीं निकलते, हमारे साथ कुछ सबसे निकलते हैं, कुछ बस्ती में निकलते हैं, और कुछ वादे हम अपने बच्चों से बीवी बच्चों से करके आते हैं कि शाम तक ये हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, वो बुलाने से कहता है कि रोज बढ़ता हूँ जहाँ से आगे, रोज बढ़ता हूँ जहाँ से आगे, फिर वही लौट के आ जाता हूँ। बारहा तोड़ चुका हूँ जिनको, उन्हीं दीवारों से टकराता, बारहा तोड़ चुका हूँ जिनको, उन्हीं दीवारों से टकराता हूँ। रोज बसते हैं कई शहर नए, रोज बसते हैं उम्मीदों के कई शहर नए, रोज हटके समा जाते हैं। रोज बसते हैं कई शहर नए, रोज धरती में समा जाते हैं। जंगलों में की जरा सी गर्मी रोजी आ जाती है, जंगलों में की जरा सी गर्मी वो भी अब रोजी आ जाते हैं। जिस्म से रूह तलक रेती रे, जिस्म से रूह तलक रेती रे, न कहीं धूप न साया न शराब। कितने अरमान है किस सहरा में, कौन रखता है नजारों के साथ। जिस्म से रूह तलक रेती रे, न कहीं धूप न साया न शराब। कितने अरमान है किस सहरा में, कौन रखता है नजारों के साथ। नब्ज़ मुझती भी लिहाजा कीजिए कि नब्ज़ मुझती भी भड़कती भी है, दिल का मामूल है घबराना भी। नब्ज़ मुझती भी भड़कती भी है, दिल का मामूल है घबराना भी। रात अंधेरे से अंधेरे ने कहा एक आदत है जिए जाना भी, रात अंधेरे से अंधेरे ने कहा एक आदत है जिए जाना भी। देखिए ये तारीफ कितनी पैदा हो गई है कि कौस एक रंग की होती है तुलू, कौस एक रंग की होती है तुलू, एक ही चाल में पैमाने की। कौस एक रंग की होती है तुलू, एक ही चाल में पैमाने की। कोने कोने में खड़ी है मस्जिद, कभी क्या हो गई मेहरबानी की। तो ये मस्जिद कभी क्या हो गई मेहरबानी की। कोई कहता था समंदर हूं मैं, कोई कहता था समंदर हूं मैं, और मेरे दिल में खतरा नहीं। कोई कहता था समंदर हूं मैं,
اور میری جیب میں خطرہ بھی نہیں، خیریت اپنی دکھا کرتا ہوں، اب تو تقدیر میں خطرہ بھی نہیں، اپنے ہاتھوں کو پڑھا کرتا ہوں، آج درمیانی تفصیلی یہ قسمت ہے، اپنے ہاتھوں کو پڑھا کرتا ہوں، کبھی قرآن کبھی گیتا کی طرح، اپنے ہاتھوں کو پڑھا کرتا ہوں، کبھی قرآن کبھی گیتا کی طرح، چند ریکھاؤں میں سیماؤں میں زندگی قید سیتا کی طرح، چند ریکھاؤں میں سیماؤں میں زندگی قید سیتا کی طرح، رام کب لوٹے کے معلوم نہیں، کاش راوی کوئی آ رہا، روز پڑھتا ہوں جہاں سے آگے پھر وہیں لوٹ کر جاتا ہوں۔ پوری قوم اگر اس بیماری کا شکار ہو جائے تو میرے سر پٹکتا رہا، گنگناتا رہا، روشنی چاہیے، چاندنی چاہیے، زندگی چاہیے۔ مدتوں میں ایک گندے کنویں میں یقین سر پٹکتا رہا، گنگناتا رہا، روشنی چاہیے، چاندنی چاہیے، زندگی چاہیے، روشنی اختیار کی، چاندنی یار کی، زندگی دار کی، روشنی پیار کی، چاندنی یار کی، زندگی دار کی، اپنی آواز سنتا رہا رات دن، اپنی آواز سنتا رہا رات دن، دھیرے دھیرے یقین لکھواتا رہا، تو نے سنسار میں بے وفا یار میں دامن دار میں روشنی بھی نہیں، چاندنی بھی نہیں، زندگی نہیں، اپنی آواز سنتا رہا رات دن، دھیرے دھیرے یقین لکھواتا رہا، تو نے سنسار میں بے وفا یار میں دامن دار میں روشنی بھی نہیں، چاندنی بھی نہیں، زندگی بھی نہیں، زندگی ایک رات واہمہ کائنات، آدمی بے ثبات، لوگ کوتا قد، شہر شہر اسد گاؤں ان سے بھی بس، شہر شہر اسد گاؤں ان سے بھی بس، ان اندھیروں نے جب تیر ڈالا مجھے، پھر اچانک کنویں میں اچھالا مجھے، اپنے سینے سے باہر نکالا مجھے، سینکڑوں میں سب سامنے، سینکڑوں اس کے بازار تھے، ایک بوڑھی زلیخا نہیں جانے کتنے خریدا، سینکڑوں میں سب سامنے، سینکڑوں اس کے بازار تھے، ایک بوڑھی زلیخا نہیں جانے کتنے خریدار تھے، بڑھتا جاتا تھا یوسف کا مول، لوگ بکنے کو تیار تھے، بڑھتا جاتا تھا یوسف کا مول، لوگ بکنے کو تیار تھے، کھل گئے مہجبینوں کے سر، کھل گئے مہجبینوں کے سر، ریشمی چادریں ہٹ گئی، پلکیں جھپکی نہ نظریں جھکی، مرمری انگلیاں کٹ گئی، پلکیں جھپکی نہ نظریں جھکی، مرمری انگلیاں کٹ گئی، ہاتھ دامن تک آیا کوئی، دھجیاں دور تک پٹ گئی، ہاتھ دامن تک آیا کوئی، دھجیاں دور تک پٹ گئی، میں نے ڈرتے لگا دی کنویں میں چھلانگ، میں نے ڈرتے لگا دی کنویں میں چھلانگ، سر پٹکنے لگا پھر اسی کرم سے، پھر اسی درد سے گنگنانے لگا، روشنی چاہیے، چاندنی چاہیے، زندگی چاہیے۔ ہولی آ رہی ہے، جا رہی ہے، ہولی بھائی جان کی یاد آ رہی ہے تو میں سنا دے رہا ہوں، ایک گیت ہے، اب کے برس پھر بھول نہ جانا، جینا جلانا ہولی میں، اب کے برس پھر، اب کے برس پھر بھول نہ جانا، جینا جلانا ہولی میں، چاہے جہاں ہو، چاہے کہیں ہو، لوٹ کے آنا دوارے
رنگ چڑھائے جاتے ہیں، کیا بات ہے؟ گلیوں گلیوں دوارے دوارے پہ میرے رنگ کسی کا ڈال نہ لانا، ہولی میں رنگ پہ میرے رنگ کسی کا ڈال نہ لانا، ہولی میں بس میں نے دستور کیا یہ شہر چپکر کے ہو گئے، دستور کیا یہ شہر چپکر کے ہو گئے، جو سر اٹھا کے چلتے تھے بے سر سے ہو گئے، جب سر ہٹا کے پاؤں کھلے اسی سر کھلا، ٹکڑے اسی لیے پوری چادر سے ہو گئے، ٹکڑے اسی لیے چادر سے ہو گئے،